hain ha lam sopiu ta kokte bokho sona ani ta kaisa video o video or jeng nailebonai tinini je rabat board ni phaising te update rojak mani rabat ni market price ke ni rok boy nai tongdi jai oi poila tumi paithak jora ani o video no ke jeng tini haina hai 2 din ni pore haina hai update daily pisibo na ke proti shonibar robibar to update chopaiya rabat board ni phaising te haini bagai tini sombar hai ka monday ni dino update sopainai ke tini nainai Oke, ini update already faisok paika kendrang noi mankana tini domestic market 23 tarik Februari 2026 par 100 kg ni price update rojakne ge 100 kg ni update noi manai rok ge abono par kg khaiwi compare khai naline ge ni kampe naitoni aron rok noi mankana domestic market ge puila jeng latex ni price nainai kotai amni dashboard aro tongo latex 60% ningai 60% ningai 100 kg ni price rojakka 14795 টাকা ke par kg kainai 147 টাকা 95 পয়সা ganke जों tabok sini friends sorry जों tabok rubber board ni price naibani bagai chini tripura ni bagai agartala klik kainai agartala rubber board klik kaimani pore nang noi mankana duita category tongmani duita category ni bisingo tongo RSS4 tei RSS5 ke RSS4 ni 100 kg ni price rojakka 20500 টাকা ke par kg klaisnai 205 টাকা RSS4 ke RSS5 ni par 100 kg ni price rojakka 20200 মানে par kg klainai 202 টাকা RSS5 ganke tini 2 din pore haini hai update barifika ba rate barifika rabat board ni gesini local already barewana khakhayu ke bari khangkha ke tabok bosoro ke phalai mano ro idea khaidi 202 টাকা ও যদি 10 টাকা মাইনাস খাইকে 192 টাকা অংনাই ke jaga o phano tei 3-4 টাকা plus খাইbi পাইjaknai মানে দিনে দিন বাড়ি তমানি bagui borok bukhatorui pai mano ke paijaknai 194 95 obo hairo paijagui mano hindui khayo ke obo ani idea mote sin rok bosor ke phalai maton rok comments khaipi badi ke teibo jeng clear khaibi saiman lainai next video o nirokni comments ni bisingtui ke comments khainani comments khaidi te share khailadi o video no ke joto sini friends no nugui saimanatui ganke obongkha 23 tarik ni update mane proti din sarik ni 4 ta tamani poreo update nukjago ba update chopaibo haini bagai tini 4 ta sarik ni 4 ta update roka mane next 24 tarik Februari 2026 o salo rubber board song painai o rate by oro je update rojak mani o rate by paijaknai okay RSS4 205 টাকা খাই পাইjaknai RSS5 202 টাকা খাই পাইjaknai okay abata company rate ke chini local price nongoi mano 194 টাকা hai rok phalai manai hindui khaibo batei kisisa phano besi khai phalai manai ke nirok idea khaibi phaldi ke jehetu tabok dine din barai tongmani bagui ke bare roi phano paijagui mano hindui khayo ke tini to update asukna ke sini friends ni comments kisa nainai laisibano te kisa idea manani bagui yang side o busuk cholai tong kinrok bo naitong ang tabo comments pore gange thangnai video update rothani sini friends je comments kaimani abon nailai 22 tarik ni rudi 22 tarik ko to update kori hani bagui next nailai thela khongo tongo 185 টাকা scrap 100 sorry 95 abo to kom nukjaka 192 টাকা kago 190 rok kago biki ke 105 মানে scrap ke 105 maharani bridge gole 90 190 টাকা scrap 100 টাকা
বিশ্রামগঞ্জ 196 টাকা, খোয়াই কমলপুর সিট 192 টাকা, স্ক্র্যাপ 128 টাকা, অমরপুর 182, স্ক্র্যাপ 110, কম নকজা রাজকান্দি বাজারও 185, 123 টাকা, জম্পই জেলা বিটি বাজারও 195 টাকা সিট, বীরচন্দ্র মনো 195, স্ক্র্যাপ 128 টাকা তিনি রেট, জম্পই জেলা ফ্রেশ সিট 195, স্ক্র্যাপ 120, কাকরাবন সামুসরা 193 টাকা, স্ক্র্যাপ 120, এনআইটি 184 টাকা কম, ফ্রন্ট বাজার ওকে রেট রিয়া বাজার, তোলা তোসা রানজেট ওই 182 से, बुईरागी दुकान 190, अम्पीनगर का दाम से रोया 187 टाका मांगसे साइतंग, खेचिनी किल्ला नि डल रक नाई तंखे साग्रादी किल्ला सीट स्क्रेप उसुतंग चलितंग, किल्ला रक बो असुनु चलेवानो 194 अबहाय रकनो काखायो दारा बोर्ड नि रेट खाय बाहाय के फाल मानो बोर्ड नि रेट रबर बोर्ड नि रेट के फालना नि हिंकेतो वाशिंग खायui बा सुबुई स्मोक हाउस रेवैनो नरक माल kaham खाय साजागैनाय मा फालनाय नेक्स्ट नालिनाय मिनिसा ब्रह्मनो 190 चलि उई तंग 190 चिनी तेलियामोरा ले दाम si कमी वो only 187 টাকা तेलियामोरा दारानि डेट सालिया 22 21 10 20 2 माने आं जे थामनेल सुनामथानि रेट डेट थानि साजाया उई तंखाना के फर्स्ट डे रक नाइ तंखाना के 20 तारिखो आपडेट रखा माने 21 तारिखो अलराइट बाय पाइजागनाय हानि बागै आं 21 तारिख हायबै सिबो दिनै बहायनो 23 तारिखो आपडेट रखा माने 24 तारिखो अलराइट बाय पाइजागनाय हानि बागै एडभान्टेज प्राइस 24 तारिखनि नै थामनेल आं रेवै रेव दलाइमनो मासलि केबो सीता फालदि फालिया तो तंगै मानिया हानि बागै के तिनानि भिडियो आसनो इंग्रासने नेक्स्ट भिडियो रगो हाय कमेंट्स परेवै नालाय सिवानो तिनानि भिडियो आसनो इंग्रासने जतनो हामबाय।